Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Widyastuti dengan NIM 222222021. Saya akan membacakan surah Al-Qalam dari ayat 1 sampai 10 beserta hukum bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'aykumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman zala an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti'i kulla halafim mahin. Di ayat 1 terdapat hukum bacaan nun. Hukum bacaan mad lazim harfi mukhaffaf dibaca 6 harokat. Wal terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah dibaca jelas panjangnya 2 harokat. Dan run hukum bacaan mad ardili sukun, huruf hijaiyah disukunkan karena ada mad tabi'i. Di ayat 2 ada ma'a. Hukum bacaan mad jaiz munfasil. Karena hamzah bertemu mad tabi'i dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Anta ikfa akrab. Nun sukun bertemu huruf ta dibaca samar dan dengung. Bimaj terdapat hukum bacaan qalqalah sughroh, cara bacanya dipantulkan. Dan nun terdapat hukum bacaan mad ardili sukun dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Di ayat 3 innah terdapat hukum bacaan gunnah, cara baca didengungkan dan ditahan 2 harokat. Selanjutnya aj terdapat hukum bacaan qalqalah sughroh dipantulkan. Ghairah terdapat hukum bacaan izhar halqi dibaca jelas. Dan mamnun mad terdapat hukum bacaan mad ardili sukun dibaca panjang. Di ayat 4 wa inna terdapat hukum bacaan guna musyabah didengungkan. Selanjutnya la terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Hulu ain terdapat hukum bacaan izhar halqi dibaca jelas. Selanjutnya mad ardlis terdapat zimi terdapat hukum bacaan mad ardlis sukun. Selanjutnya ayat 5 fasatub terdapat hukum bacaan qalqalah sughroh. Wayub terdapat hukum bacaan qalqalah sughroh dibaca dan dipantulkan. Selanjutnya run mad ardili sukun dibaca panjang. Di ayat 6 ada mul terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah bertemu mim dibaca jelas. Tun terdapat hukum bacaan mad ardili sukun. Di ayat 7 innah terdapat hukum bacaan gunnah. Dan mang terdapat hukum bacaan ikfa ausat dibaca samar sambil dengung. Sabih terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Bil terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah dibaca jelas. Selanjutnya din mad ardili sukun. Ayat 8 ada falil mad terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Falah mad tabi'i terdapat hukum bacaan tabi'i mad tabi'i.
tuti'il, terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah. Selanjutnya bin, terdapat hukum bacaan mad lili sukun. Di ayat 9 wadud, terdapat hukum bacaan mad tobi'i. Lalu laut, terdapat qalqalah sughroh, dipantulkan. Fayud, terdapat juga hukum bacaan qalqalah sughroh sukun asli. Selanjutnya nun mad, terdapat hukum bacaan mad adli sukun. Di ayat 10 walah, terdapat hukum bacaan mad tobi'i. Halla, terdapat hukum bacaan mad tobi'i. Fim, terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah. Hin, terdapat hukum bacaan mad adli sukun. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.